Le palmier produit de l'huile. Inatupatia mafuta. Dans le palmier, il y a de l'huile qui sort. Ndani ya ngazi pana mafuta ambayo yanayotoka. L'huile dans la Bible, na mafuta ndani ya Biblia symbolise l'onction du Saint-Esprit. Inaonyesha upako wa Roho. Et on voit qui? Wanampaka nani? On peut oindre quelqu'un Unaweza kumpaka mtu afin qu'il soit un peuple mis à part ili awe taifa ambalo linawekwa pembeni pour l'œuvre de Dieu. Juu ya kazi ya Mungu. Quand on te oint, na wakati wanapokupaka directement, automatically tu vas commencer à marquer la différence. Utaanza kuonyesha uachanisho. Même dans ta façon de parler, hata namna yako ya ta kusema, façon de marcher, hata namna yako ya tout le kutembea. monde va dire que celui-ci c'est un chrétien. Kila mtu anaweza sema kuwa huyu ameokoka Parce que tu es oint, kwa sababu umepakwa tu es mafuta. mis à côté Unakuwa taifa umewekwa pour l'œuvre pembeni de Dieu kufanya kazi ya et pour Mungu la mission na juu ya mission que Dieu t'a confiée. ambapo Bwana amekupea. L'onction. Upako. L'onction, Upako elle est importante inakuwa ya mafasi dans la vie des chrétiens ndani ya maisha ya et Wakristo dans la vie des hommes de Dieu. na ndani ya maisha ya watumishi wa Mungu. Tous les gens Kila watu qui ont aussi une grande onction, ambao wana upako mkubwa ils font face wanafanya fasi à des grands combats. na vita mkubwa. Amen. Ils font face Wanapigana à des grands combats. na mavita mkubwa. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo katika Bwana, qu'on te rassise tout, wakunyanganye vyote, mais prie Dieu lakini omba Mungu. qu'on te rassise par l'onction. Wasinyanganye upako. Amen. Avec l'onction, Na kwa kupitia upako, même si on t'a jeté seul hata kama wamekutupa mwenyewe, à l'eau débat, wamekutupa mwenyewe leo leo. l'onction va te rejoindre à l'eau. Amen. Si tu as l'onction de Dieu, Na kama una upako wa Mungu, même si on te jette hata kama wanakutupa dans une ville qui n'a pas de téléphone, ndani ya mji ambao usiokuwa na qui simu, n'a pas de connexion, ambao hapana connection, qui n'a pas de route asphaltée, ambapo hapana mabarabara ambao wanacheza vizuri, ambapo hapana barabara, si des hommes, ambapo hapana rejide zote. l'onction de Dieu Upako wa est Mungu capable de te ninaweza kutembelea. Puis Dieu se Naomba Mungu jioni ya leo l'onction se ya kuwa upako utuongeze juu yako, ya kuwa upako wa Mungu unavuke juu ya kichwa chako kwa jina la Yesu. Celui qui a l'onction, Yule ambaye ana upako, atamboli, hata kama anapandisha, atamboli, hata kama anapita, atamboli. hata kama anatembea, Kaputula ya kutumbuka, na kaputula cha kutoboka, osekaye nalo te. na usimchekee, kwa sababu Kaputula ya kutumbuka, kaputula kinaweza toboka, mafuta na njaa, lakini mafuta ya Bwana, lakini upako wa Bwana iko. le matin, Na asubuhi tu peux avoir unaweza le kuwa kaputula ya na kutumbuka, kaputula mais kutoboka, parce qu'il y a encore de lakini l'onction, kwa sababu Bwana upako le jioni Dieu du soir wa jioni est capable